Tirpra Northeast TV no nai tongnai ani khapangni rangsangni takhoktai bosorongno norokno haina hai Tirpra Northeast TV channel ni faisingtui jotono khapangni hamjakma tei khulumung yaparo tini bo haina hai norokno kotal koktoma update dinan bagui norong bagui tubui phaika kotal koktoma update tini ang norong bagui o kotal koktoma update tubui phaima hingke omose Mia lai thangnai 15 tarik srang salo Tirpra mothani bwkhaktui kaisa lukuthum panda songjakmani tei o lukuthum panda boro songjakha ba khlaijakha omongke samonu koromsora tei kaisa hingke teliamura tei kaisa hingke khuai asrambari o mia Tirpra mothani phaisingtui kaisa kha dumung tei kotorma lukuthum panda khlaijakha tei o lukuthum panda miani salo Tirpra mothani bwkhaktui tamoni bagui songjakha tei tamoni bagui khlaijakha omorokno srai kai update dinani bagui tini ang norok bai nukjak phaimani se khapani takhoktai buguksong Tirpra hasteo Tirpra mothano karui kwbangmano rajniti bodolok tongo BJP CPIM IPAT tei Congress phiaba borokni bisingtui khe miani salo tamoni bagui o panda songjakya phiaba Tirpra mothani bwkhaktui khe tamoni bagui o panda khlaijakha omorokno ang norokno tini kisa swbai sukrubui update dinai 1949 BCO 1949 BCO যখন te sini o Tirpra hasteni sini Maharani Kanchan Probab Devi bai kaisa o India government sini Tirpra habai merger agreement khlaijakmani khapani takhoktai buksong tei o merger agreement khlaithani o aro swijak tongo o Tirpra sarongno orai porai khaimanglak o Tirpra sarongni hano khosori manglak o Tirpra sarongni manthai soktaino jotono riyawi tongui manglak o Tirpra sarongni manthai odhikar joto kisu je mana tongmarok aborok bebakno manani nangnai hinui kaisa India government bai kaisa o Tirpra ha sini Maharani Kanchan Probab Devi kaisa merger agreement khlaijakmani khapang takhoktai buksong phiaba o merger agreement khlaipuro je kok swijak tongma hai tabukni o India government o samung khlailia tabukni Tirpra sarongno orai porai khlai tonikha Tirpra sarongni ha khosoroi tonikha phiaba o merger agreement khlaipuro je swijak tongma hai tini Tirpra sarongni sakao mungsabo khlaijaklia obono tuino miani salo bwkha dulaiui Tirpra mothani bwkhaktui koromsora tei samonu kaisa kha dumung haikeba kha baimung lukuthum panda khlaijakha tei miani salo koromsora haikeba samonu o lukuthum panda haikeba o merger agreement no tui kaisa lukuthum panda songsamani tei jagao kok sapuro sini borom gwnang MDC Hongso Kumar Tripura bo belekhaino bwkha sajagui belekhaino kha nangui bo kok saka jefru sini Maharani Kanchan Probab Devi bai je merger agreement swijakpuro Tirpra sarokno odhikar rinani nangnai Tirpra sarokni manthai soktai rokno jotono rina nangna hinui India government bai je science khlaimani merger agreement khlaimani tini phiaba o Tirpra sarong sakao tini rijakya o Tirpra sarok tini satok titok o Tirpra sarok tini manthai soktai maya wngui tini bonchito wngui tongkha oboni bagino miani salo kha sajagui belekhaino kha bai mia sini MDC borom gwnang Hongso Kumar Tripura mia srai bo sawi khwnarika jodi sono Tirpra sano haikaba o Tirpra mothano asuk norom hai asuk klai hai asuk chikonsa hai norok tama tongdi jodi sono bubagra tini no saka hingke जों jotono monthri ni ongkhoroi phainai phiaba
যদি শোনো তিনি বুবাগ্রা অর্ডার রেখা হাঙ্কে কাইসা কখনো অর্ডার রেখা হাঙ্কে ফিয়াবা আগরতলা সিমিয়া সামনো সিমিয়া আগরতলা তু সুরাইবাড়ি পর্যন্ত চার চাকা গাড়ি সুদাইয়া সাইকেল ফানো চলি রিগলাক नै মিয়া হংস কুমার ত্রিপুরা মিয়া ব খানাঙ্गै কক साका खाबानो दाखबे बुक्स बे फायदे बिनि अकक सामारनो नरब किसा खोनावै नायबायदि सिस्टेम खलाय दङ आगामी दिनाव जों आमने खायो बबाग्रा जतदिन तंसाक ओ त्रिपुरा राज्यनि ओ हा तंसाक नखानि तला ओ हा तंसाक बफां वासा ओ प्राकृतिक तंसाक त्रिपुरा साराव जत तंसाक त्रिपुरा मुथा जीवन कमरिया त्रिपुरा मुथा आगामी दिनाव सक्सेस जौनाय रवीन्द्र भवन सिनि बबाग्रा ताम साका खाना बबाग्रा दागे खायकै चिनी मंत्री खाना या काई फाइनाय जों एकमात्र समयनि अपेक्षा दङ बबाग्रा खाना जदियो डिक्लार रिखायकै এই মনোবাজার माया আগরতলাनि सिमी सुरु खय साब्रमनि सिमी चरैबारि अनिर्दिष्ट कालो गाड़ी चाका या साइकेल पर्यन्त चले आउने अब त्रिपुरा सारानि सहमता दङ तै अमसिमिया खापन ताखोते बसं मिया तेलिया मुराव ओ मार्जार एग्रीमेंट खाइजाक मानि कगनो तुयै काइसा लुकुथुम पान्दा संजा जाका त्रिपुरा मथानि बखाक्तै तै ओ पान्दाव सिनि बुबाग्रा ब स्राय स्रायखायनो मिया सावै खनारिका खापन ताखोते बसं बुइ गोबां मानो आनो सालाय तंगो त्रिपुरा साबाय 10 हा दांगा फनांनानै बागै बुबाग्रा सृष्टि खाय तंगो नै गोबां मानो आना तिनी सालाय तंलायो नि बसाका फियाबा मिया बुबाग्रा बस राय सेरगनो बस सावै खनारिका हिंदी बाय बो आरो तामनि सका हम बुबाग्रा जब तक जिंदा रहेगा हाँ तब तक त्रिपुरा और बंगाली बीच में दांगा होना नहीं दूंगा नहीं मिया बुबाग्रा राय सेरगनो बो सावै खनारिका खाबन ताहते बुकस बुबाग्रा जतुर पर्यन्त कथां तंसाक वानजै त्रिपुरा सारन बिसिंग दांगा फनानान बागै सिरिसपि खलायग्लाक नै मिया बुबाग्रा सराय सेराकने ब सावै खनारिका आं बुबाग्रा जत्तनि बागैनो आं सामुं काहाम खलायनाय ओ त्रिपुरा हावो नै मिया बुबाग्रा ब सराय सेराकने मिया ब एकदम क्लियर खाय ब सावै खनारिका खाबानो ताखोते बुक्स बतेबो आरो खानाङै ब मिया सावै खनारिका नरेंद्र मोदी ते श्री अमित शाह त्रिपुरा सारंनि एकट हेगेबा त्रिपुरा सारंनि मानथायरनो रिनानि मुसुंगै तंगो फियाबा किसुता बररक त्रिपुरा हाव ओ आगरतलाव जारा बीजेपी खलाय तंनाय नेतारक बरक ओ त्रिपुरा सारंनि मानथायनो रिनानि मुसुंगिया फियाबा भारत सरकार नरेंद्र मोदी ते अमित शाह के रिनानि मुसुंगै तंगो फियाबा त्रिपुरा हास्तेव যারা বিজেপি খাই তংনাই বিজেপি সরকার কিছুটা বরক তঙ্গো তিনি त्रिपुरा सानि मानथायनो रिनानि मुसुंगिया अबनि बागैनो तिनि भारत सरकारनि बखाक्तै ओ त्रिपुरा सरकारनि मानथाय तिनि रिजागिया अंगै तंगो निबो बमिया सराय सरायके बमिया सावै खनारिका खापाने ताखोक्तै बुसं जब तक जिंदा है महाराजा कभी भी त्रिपुरा में दंगा नहीं होने देगा जो दंगा कराता है जो हिंदू मुस्लिम का दंगा कराता है जो क्रिश्चियन त्रिपुरा हिंदू त्रिपुरा में डिवाइड कराता है वैसा राजनीति कभी नहीं किया हमने और कभी नहीं करेगा কথা বলতে চাই অনেকজন সবাই না বিজেপিতে অনেকজন ভালো আছে আমি জানি আমি স্বীকার করে আমার ফাইট অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে নয় আমি অমিত শাহের সম্মান দেই আর আগরতলাতে অনেক বিজেপির একটা লিডার 2 3 4 5 6 লিডার আছে যে त्रिपुरा সারে অধিকার দিতে চায় না উনার লাগে রাজারে টাকা দিলে রাজারে পাওয়ার দিলে রাজারে সিকিউরিটি আর কিছু ফ্যাসিলিটি দিলে রাজা त्रिपुरा সারে ছেড়ে দেব আমি কেউ দেব आज का এখানে তেলে মুরাদি আমি কইতাছে आज का तो इलेक्शन नहीं हम बोल रहे हैं मर जाऊंगा लेकिन त्रिपुरा को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और बेशी और अनेक जन बोले की करबो बेशी चैलेंज करो ना एक दिन बेशी चैलेंज कर ले आमी
আমি অ্যালায়েন্স ছেড়ে দেব। আমি যে শুনছে অমিত শাহ, নরেন্দ্র ভাই মোদী উনি তিপ্রাসা অ্যাকর্ড দিতে চায়, আমি বিশ্বাস করি, বাট এই বিশ্বাস পার্মানেন্ট নয়। 18-19 মাস হয়ে গেছে, আর কতদিন ইন্তজার করে? আর তো বেশি দিন ইন্তজার করতে পারে না। আর আমার কাছে মন্ত্রী আছে, মন্ত্রীর দরকার নেই, অধিকারের দরকার আছে। মন্ত্রী থাকলে 1-2 জনে পাওয়ার আয়, আমি 2 জনে পাওয়ার চাই না। আমি 15 লক্ষ তিপ্রাসারে অধিকার দিতে চাই। আর